Now we begin today's presentation with a very well established, very old ragam, Nattai. Natta வந்து ஒரு ரொம்ப auspicious ராகம். நீங்க நிறைய பார்த்தீங்கன்னா ஒரு beginningல வந்து ஒரு கச்சேரியில the Natta gives a pep, a momentum to the concert also because of the fact that it has got the Tivra variety of notes and Nariya Vinayagar Kriti. It's very coincidental that many songs on Lord Vinayaka have been composed in this particular ragam, and so most often we use them as a beginning or introductory song to a concert. Idoda root engan pathona, it is the 36th Melagartha, which is Chalanattai. Adoda derivative idu. Idoda close innur ragam vandu which has been very predominantly occurring in the temple rituals. நம்ம பார்த்துருக்கோம் இந்த கம்பீர நாட்டை அப்படிங்கிறது, மல்லாரி அப்படிங்கிறது வந்து இந்த கம்பீர நாட்டில் அமைஞ்ச ஒரு பீஸ். இதை வந்து இந்த கோயில் பிரகாரம் சுற்றி வருவது பார்த்தாலும் இந்த கம்பீர நாட்டில் தான் இதை நிறையா பண்ணுறார். ஸோ தெர் ஆர் so many ragas which are very close, but here we will be presenting நாட்டை which is சரி க ம பனி ச Sani pa baga mari sa sari ga ma pani sa sani pa baga mari sa Gambira Natta sa ga ma pani sa sani pa baga sa. இந்த சவுண்ட் கேட்டோன்னே உங்களுக்கு இந்த மல்லாரியோட ஃபீல் தெரிஞ்சிருக்கும், நிறையா நீங்கள் கேட்டிருப்பேன். அதோட பேரண்ட் ராகம் which is Chalanatta takes all the 7 notes. Sari ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa. So this is the 36th மேளம் Chalanatta, and அதுலேன்னு வந்த ராகம் இந்த நாட்டங்கிற ராகம். நிறைய உருப்படிகள் கணேசர் மேலே இருந்தாலும் இன்றைக்கி ஒரு எக்ஸப்ஷனலாக we will present a composition on Lord Muruga in Ragam Nattai to be rendered by Gayatri. Saminada paripalaya shumam, Saminada paripalaya shumam, Saminada paripalaya shumam, Swaminada paripalaya shumam, Swaminada paripalaya shumam, Swaminada paripalaya shumam, Swaprakasha valli saguru gugadeva sene sa Swaminada paripalaya shumam, Swaprakasha valli saguru gugadeva sene sa Swaminada paripalaya shumam. Janaka bharati sa sevita kama janaka bharati sa sevita kama janaka bharati sa sevita kama janaka bharati sa sevita Kartikeya Narada Dibhavita kama janaka bharati sevita Kartikeya Narada Dibhavita Vamadeva Parvati Vamadeva Parvati Sukumara Vamadeva Parvati Sukumara Vamadeva Parvati Sukumara
re ga ma pa ni pa pa ma ma re re sa ni sa sa re ga ma pa ni pa pa ma ma re re sa ni sa ma ga pa ma ni pa ma ga ma re re sa ni sa re ga ma pa ni pa pa ma ma re re sa ni sa ma ga pa ma ni pa ma ga ma re re sa ni sa re ga ma pa ga ma pa sa ni pa ma re re sa re sa ni pa sa ni pa ma ni pa ma re re sa re ga ma pa ga ma pa sa ni pa ma re re sa re sa ni pa sa ni pa ma ni pa ma re re sa re ga ma pa da ni sa ni pa ma re sa re sa sa ni pa pa ma ma re re sa ni sa re ga ma pa da ni sa ni pa ma re sa re sa sa ni pa pa ma ma re re sa ni sa re sa ma ga pa ma ni pa sa ni re sa ma re sa ni pa re sa ni pa ma ga pa re sa ni swami nath paripalaya shoma swaprakash valli saguru gadeva sene sa swami nath paripalaya shoma ವಿದರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ ಕಾಮಿದಾತ ವಿದರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ ಕಾಮಿದಾತ ವಿದರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಲಂಕಾರಭರಣ ಕಾಮಿದಾತ ವಿದರಣ ನಿಪುಣ ಚರಣ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ಲಂಕಾರಭರಣ ಭೂಮಿ ಜಲಾಗ್ನಿ ವಾಯು ಗಗನ ಗಿರಣ ಬೋಧ ರೂಪ ನಿತ್ಯ ನಂದಕರಣ ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ನಿ ಪ ಪ ಮ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ಮ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ಗ ಮ ಪ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ರೆ ಸ ನಿ ಪ ಸ ನಿ ಪ ಮ ನಿ ಪ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ರೆ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ಮ ರೆ ಸ ರೆ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ಪ ಮ ಪ ಮ ರೆ ರೆ ಸ ನಿ ಸ ರೆ ಸ ಮ ಗ ಪ ಮ ನಿ ಪ ಸ ನಿ ರೆ ಸ ಮ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ರೆ ಸ ನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ರೆ ಸ ನಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಥ ಪರಿಪಾಲಯ ಶೋಮಾ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶ ವಲ್ಲಿ ಸಗುರು ಗದೇವ ಸೇನೆ ಸ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಪರಿಪಾಲಯ ಶೋಮಾ ಸರಿ ಸ ಸ ಮ ಮರಿ ಸ ಮ ಮ ಪ ಪ ಮ ಮ ಪ ಮ ಮರಿ ಸ ಮರಿ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಪ ಮ ಮ ಪ ಸ ಸ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ನಿ ಸ ನಿ ಪ ರಿ ಸ ನಿ ಪ ಸ ನಿ ಪ ಮ ನಿ ಪ ಮರಿ ಪ ಮರಿ ಸ ಪ ಪ ಸ ಸ ನಿ ಪ ಮರಿ ಸ ನಿ ಗ ಮ ಜಗದಾನಂದಕಾರಕ ಅಮರ ತಾರಕ ನಿಶಯ ಕುಮುದಹಿತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ನಗ ಸುರ ಸುರ ಪೂಜದಧಿ ಪಯೋಧಿವಾಸ ಹರಣ ಸುಂದರ ಧರ ವದನ ಸುಧಾಮಯ ವಚೋ ಬೃಂದ ಗೋವಿಂದ ಸಾನಂದಮ ಪರಾಜರಾತ ಶುಭಕರ ಅನೇಕ ಜಗದಾನಂದಕಾರಕ ಸನಿ ಪ ಮನಿ ಪ ಮರಿ ಸನಿ ರಿ ಸ ಸನಿ ಪ ಸ ಸನಿ ಸನಿ ಸ ಪ ಮನಿ ಪ ಸನಿ ಪರಿ ರಿ ಸ ಪ ಸನಿ ಪ ಮ ಗ ಮ ಪ ಪ ಸ ಸನಿ ಪ ಮರಿ ಸ ಸನಿ ಗ ಮ ಜಗದಾನಂದಕಾರಕ ನಿಗಮ ನೀರಜ ಮೃಗ ಜಪೋಷಕ ನಿಮಿಷ ವೈರಿ ವಾರಿದ ಸಮೀರಣ ಗದ ತುರಂಗ ಸ ಕವಿರದಾಲಯ ಗಣಿತ ಬಾಲರಾಧಿ ಫಲದಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ ಜಗದಾನಂದಕಾರಕ. That was an example of ராகம் நாட்டை. இதில் சில காம்போசிஷனில் பதானேசங்கிற அந்த ஒரு பிரயோகங்கள் வந்து லேட்டர் ஒரு காம்போசிஷன் லைக் ஸ்ரீ மகாகணபதி ஒரு காம்போசிஷனில் பார்க்குறோம். பட் தியாகராஜர் வந்து இந்த பனிசா அப்படிங்கிற பிரயோகத்தை தான் பிரதானியமாக பண்ணியிருக்கார். ஸோ தி விவாதித்வம் happens only in the பூர்வாங்கம். சரி கம அந்த போர்ஷன் தான் பனி சனி பபக மரி ச. So now that has become the standardized version of Natte, and also in the compositions of Dikshadhar we saw the same kind of prayogam being done.